राज्य में हथियार बरामद करना हो तो बोर्ड के लिए कमांड लाना होगा, CICF को लाना होगा। पुलिस के पास पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं है, कहा दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट में आपके साथ नौशबा खान। खबर विस्तार से। वर्तमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, आज शनिवार सुबह दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन के तहत मैदान का दौरा किया। काफी पैदल चलने के बाद उन्होंने सपना मार्केट इलाके में 4 साइकिल चलाए, लेकिन आज मॉर्निंग वॉक करते समय टी सर्कल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ लग गई। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य में हथियार बरामद करना है तो बोर्ड के लिए कमांड को लाना होगा, CRPF को लाना होगा। पुलिस के पास पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं है। पश्चिम बंगाल को आतंकवादियों के शरण स्थल बना दिया है। ये शाहजहां जब CPIM का था तो पिस्तौल लेकर घूमता था, अब AK-47 लेकर घूम रहा है, फिर अब विदेशी हथियार निकल रहे हैं। ভোট করাতে হলে CRPF BSF আনতে হয়, এখানে নেতাদের পাহারার জন্য CICF আনতে হয়। আজ অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য কমান্ডো নামতে কোথায় পৌঁছেছি আমরা? পশ্চিমবাংলায় পুলিশের কোনো কাজ নেই। সমাজ বিরোধীদের এমন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, পুলিশ আধা মিলিটারি ঢুকতেই পারবে না, সেখানে কমান্ডো আনতে হচ্ছে। তাহলে এই নেতাদের বাড়িতে ঢুকতে গেলে কি করতে হবে? আমার মনে হয় আর্মি নামাতে হবে। এরকম পশ্চিমবাংলাকে সন্ত্রাসবাদীদের গড় তৈরি করেছে, যারা লুটেরা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের হাব বানিয়ে ফেলেছেন, সারা দেশে সন্ত্রাসবাদীদের সেন্টার বানিয়েছে। আর কি বানাবেন? তারপরেও ক্ষমতায় থাকার ইচ্ছা পশ্চিমবাংলার মানুষ কত সহ্য করবে? আমি বলেছিলাম আগেই যে এই শাহজাহান যখন CPM এর ছিল পিস্তল নিয়ে ঘুরতো, এখন AK-47 নিয়ে ঘুরছে। এখন তো বিদেশি অস্ত্রও পাওয়া যাচ্ছে। একটা বর্ডারের জায়গা, একেবারে বাংলাদেশের বর্ডার, সেখানে যদি এরকম দেশ বিরোধী গতিবিধি হয়, এরকম অস্ত্রের একেবারে আড়ত হয়ে যায়, তাহলে ভারতের সুরক্ষা কোথায় আছে? কেন্দ্র সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে এই সমস্ত সার্চ করা উচিত। এবং যত ওখানে ওর সঙ্গে সঙ্গে লোক ছিল, যে 200-250 লোক যারা ED অফিসারদের অ্যাটাক করেছিল, সব কটা সন্ত্রাসবাদী, সব কটা জেলে ঢোকানো দরকার।